Israël, Palestine, deux noms, et une guerre sans fin depuis 70 ans. 70 ans de deuil, de larmes, de vengeance. Cette guerre est partout, et parfois étrangement invisible, comme une effrayante et désespérante habitude. Les souffrances se font concurrence, chacun avance sur un fil, comme si les deux peuples étaient condamnés à un désespoir à perpétuité. Je pense qu'après la mort de Rabin, le concept de paix a pris un tournant. Le mot paix est associé à la trahison à la mère patrie. En hébreu, on se dit shalom dans la langue de tous les jours. Aujourd'hui, on dit bye au lieu de dire shalom. Bye bye. Mais depuis 4 ans, après la dernière guerre de Gaza, des femmes ont décidé d'agir et de braver ensemble la fatalité. Un mouvement sans leader et déterminé. Il est clair pour toutes les femmes de Women Wage Peace que nous n'arrêterons que lorsque nous atteindrons un accord politique. Présent jusque dans l'enceinte du Parlement. « 35 000 femmes du mouvement Women Wage Peace ont relevé le défi. Parmi elles, Ouda, une activiste palestinienne de Hébron. Je déteste être une victime. Je refuse d'être une victime. Je ne veux pas me positionner en tant que victime quand je parle aux gens, car je suis une femme libre. Mais aussi Michal, une juive orthodoxe qui vit dans une colonie. C'est un cercle de haine et de vengeance. Tu comprends vite que ça ne peut pas continuer et que ce n'est pas la bonne chose à faire. Ainsi que ces deux jeunes femmes de 18 ans qui vivent de chaque côté du mur, Noah et Yara. Nous parlons juste de ce que nous voulons pour le futur, le genre de vie que l'on veut, sans mur, sans checkpoint, et de pouvoir avoir une amitié normale. בעצם חייתי ביישובים עם גדרות. לאבא שלי יש שדות. Mon père avait des champs agricoles. Il y avait quelquefois des Palestiniens qui travaillaient avec nous. J'ai toujours senti qu'ils étaient
J'ai jamais essayé de savoir qui était leur famille, comment ils vivaient, quels étaient leurs rêves. Je me comportais envers eux comme avec des individus de seconde zone. Mais j'avais aussi un peu peur d'eux. J'avais une espèce de haine, un rejet comme ça. Ça s'est perpétué même après, quand j'ai grandi. J'avais le sentiment qu'ils avaient juste envie qu'on meure, qu'on ne soit pas là. Il y a 2 ans, un événement tragique a bouleversé la vie et le monde de Michal. J'étais dans mon 4e mois de grossesse. Je suis allée au magasin, je devais acheter quelque chose pour la petite. J'ai commencé à plier des habits et il y avait ce jeune Palestinien à l'entrée. Je me suis dit que c'était un gamin d'ici, de Tkoa. Il ressemblait à quelqu'un de Tkoa. On a vu qu'il avait l'air très apeuré. Je me suis adressée à lui. « Mais de quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux ?» Il y avait une espèce d'espoir que si j'arrivais à le comprendre, les choses s'arrangeraient. Et là, il a tenté de me poignarder une première fois. Et je suis tombée. Et quand j'étais au sol, il m'a poignardée une 2e fois. Il m'a fait ce trou dans l'épaule et il s'est enfui. Mais quand il se tenait en face de moi, malgré le fait qu'il était en pleine action, je voyais dans ses yeux quelque chose d'humain. Quelque chose comme une âme. Il avait cette expression de cruauté, cette violence. Mais c'était juste un gamin de 15-16 ans. C'était très perturbant. En 2016, peu de temps après son agression, Michal est devenue une des rares femmes vivant dans les colonies à rejoindre le mouvement Women Wage Peace. J'aurais pu me faire moi-même ma petite vengeance, avoir plein de colère et de haine. J'aurais réveillé encore d'autres haines et ça aurait généré d'autres vengeances. C'est un cercle de haine et de vengeance. Tu comprends vite que ça ne peut pas continuer et que ce n'est pas la bonne chose à faire. À 20 km de là, Hébron, en Cisjordanie. Depuis des années, cette ville est le théâtre régulier de tensions religieuses et politiques entre Israéliens et Palestiniens. Je m'appelle Houda Abou Akoub. Je suis une femme palestinienne née de parents enseignants. Tout ce que j'avais pour échapper à la réalité était les livres. Ma mère a choisi pour moi Anna Karénine. Et à 14-15 ans, pour une jeune fille, lire Anna Karénine, c'est quelque chose. Pourquoi ma mère nous a fait lire ça? Ça parle d'amour, de perte, de suivre ses passions, de vivre, mais aussi de faire des sacrifices. Dans les années 80, quand la première intifada a commencé, la première année, les femmes étaient très actives. La seconde, le Hamas a commencé à les menacer. Et donc, l'engagement des femmes dans la libération de la Palestine aussi a été compromis. J'ai été éduquée à devenir une femme libre. Et il y aurait maintenant un groupe qui voudrait limiter ma liberté? Ce n'est pas l'expérience de ma mère, ni celle de ma grand-mère. Pourquoi serait-elle la mienne?
Ce n'est pas seulement l'occupation israélienne, ce sont aussi les normes sociales et religieuses qui imposent aux femmes de rester à la maison. Et depuis cette période, j'ai commencé à me battre contre ça aussi. En 2014, j'ai été présentée à Women Wage Peace. C'était le mouvement où moi et plusieurs milliers, des dizaines de milliers de femmes palestiniennes et israéliennes ont trouvé un lieu où le langage ne divise pas, où la question n'est pas de savoir qui a raison, qui a tort, qui est la victime ou qui est l'oppresseur. En à peine 4 ans, Ouda est devenue une voix importante du mouvement. Ce jour-là, elle prend la parole dans la ville arabe de Taïbé, devant un public de femmes israéliennes et palestiniennes. والسلام لما انت تروح على البيت وتبدا الحوار في داخل بيتك وتسال الاسئله الصعبه، ليش انت بتشوفش الاسرائيلي وليش انت بتشوفش الفلسطيني؟ This is what women are capable of. Wherever we go, people want to label us. When you are around women, we don't do labeling. We see ourselves truly from within. It's not about how we are together. It's not about how we created this. It's about the energy that is moving us forward. We don't look back. خلاص, we're like bulldozers. Ruth Lévy, une ancienne juge, était l'une des premières à rejoindre le mouvement. Il me semble que l'un des objectifs de notre mouvement, c'est d'éveiller la conscience publique pour trouver un accord. Nous ne disons pas ce que doit comporter cet accord. Ce que nous réclamons, c'est un accord bilatéral, c'est-à-dire qui prenne en compte les deux parties. Aujourd'hui, elles sont plusieurs dizaines de milliers. Women Wage Peace est devenu le plus grand mouvement citoyen israélien pour la paix. L'autre idée, c'est de nous rendre dans les lieux où les décisions se prennent, comme la Knesset, qui a une influence sur le gouvernement. En 2015, les femmes de Women Wage Peace ont commencé le siège de la Knesset. Tous les lundis, pendant des mois, elles se sont relayées sur le rond-point qui mène au Parlement. Sur leurs pancartes, les portraits des députés et des ministres qu'elles souhaitent interpeller. Après des mois de présence régulière dans la rue, en janvier 2017, elles obtiennent la création d'une commission des femmes pour la sécurité à la Knesset. Grâce à cette victoire, elles se sont imposées dans le paysage politique du pays. Le fait que le mot paix ait recommencé à traverser nos rues implique que les députés ne peuvent plus nous ignorer. Nous sommes devenus partie intégrante du Parlement. Tous les lundis, ils nous voient arriver avec notre blanc et notre turquoise. Nous ne sommes plus considérés comme étrangères ici. Depuis un an au Parlement israélien, ces femmes ont réussi à introduire une parole à la fois intime et collective. Pendant près de 2 heures, des députés de tous bords vont être confrontés à cette autre parole politique. לתבוע מהם הסכם מדיני שיביא רוגע לאזורנו. תפקידנו להביא תקווה לכל בית בישראל ובפלסטין גם. אני רוצה לברך ולחזק
את המפגש הזה. כמובן, כן, אנשים שעושות בעקביות את הפעולה הזו. בכל שבוע שחולף, הנוכחות שלכם הופכת הרבה יותר משמעותית. ואם יום אחד לא תבואו, אפשר לדבר גם מה קרה כאן. גם לצערי, יש שני מנהיגים שלא רוצים לעשות שלום. אני לא רואה לא את אבו מאזן ולא את נתניהו רוצים לעשות שלום. הם אולי מדברים על שלום. לא רואה אותם עושים מאמץ אמיתי לעבר השלום. אנחנו נמצאים באחת התקופות הקשות ביותר ביחסים בינינו לבין הפלסטינים. ואני חושב שעם גיבוי של גורם כל כך חשוב כמוכם, ועם שדולה כל כך טובה, אולי נוכל למצוא את הטריגר, את המהלך, את התפקיד שיוכל לשנות את המציאות. תודה רבה לכם. מה אתם עושים בשביל זה ומה עשיתם בשביל זה, חברי האופוזיציה, במשך החודש הזה בכנסת? איזה מהלכים הובלתם? ולא כמה אנחנו יפות, אנחנו יודעות, כמה התחושת שלנו נאה, אנחנו יודעות, אנחנו תובעים תשובות. אבל אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו לפחות נשים עושות שלום, מוכנות ללכת עם כל קצוות הקשת של הפוליטיקה, תוכיחו מה אתם עושים במילים שלכם למען הסדר. Je suis veuve. Mon jeune enfant Eyal a été tué au Liban. J'ai un frère aussi qui est mort au combat, 20 ans avant mon fils. Je peux prétendre que le conflit dort avec moi dans mon lit et que les guerres ont pris une place considérable dans ma vie. Je suis une guerrière de la paix. Loin des débats politiques, la vie réelle des habitants de ce pays est souvent plus cruelle encore. Les femmes payent un très lourd tribut d'années de guerre, faites de deuil et de pertes. Ici comme ailleurs dans le monde et dans l'histoire, ce mouvement de femmes a choisi de faire de la défense de la vie une revendication. Les femmes ont cette capacité à s'extraire des grandes idéologies et à faire la différence entre l'idéologie et le réel. Et de se dire, occupons-nous d'abord de ce qu'il se passe ici, dans le réel. Peut-être parce que nous avons cette responsabilité sur la vie, et peut-être aussi parce que nous apportons la vie au monde. Défendre la vie par-delà le deuil, c'est le combat de ce mouvement de femmes. Comme en janvier dernier, dans le nord du désert du Negev, dans la petite ville d'Arad. Ici, cohabitent bédouins et juifs israéliens. 2 mois auparavant, un jeune soldat a été assassiné sur cette place. En son hommage, Women Wage Peace a rassemblé les 2 communautés. אספר את הסיפור בפשטות. 30 בנובמבר 2017. אני כותבת לרון, מה קורה ילד? אתה לא עונה, הגעת? רון לא עונה. אני מתקשרת שוב ושוב, מתחילה לדאוג. אני מבינה מיד שמשהו לא בסדר. ביום שרון נרצח, אחד מחדרי הלב שבתוכי נאטם בכאב עצום. מאותו יום הרבה אנשים עטפו אותנו בנתינה ואהבה, ובתוכם תושבי ערד העמומים. רון שלנו פתאום היה הילד של כולם. ככל שחיבקתי את זרם האנשים ונגעתי בכולם בחיוך ואהבה, נעלמה המבוכה והתחלפה בעוצמה של הערכה, כבוד, חברות ואחדות שאין לה תחליף. החדר החשוך בליבי התמלא בכוח החיים. Autour de l'olivier à la mémoire de Ron, sa mère et Gadi Rani. Elle vient de la même communauté que l'assassin. Elle est aussi membre du mouvement Women Wage Peace. C'est elle
qui a initié cette cérémonie d'hommage. Face à un rabbin et au cheikh de la tribu bédouine, Gadi Rani tient à faire entendre la voix des femmes. נשים יכולות ללמד את כל המנהיגים של העולם איך עושים שלום. איך עושים שלום. כל אלה שדוגלים בעשיית מלחמות צריכים לבוא היום ולהסתכל לנשים בעיניים, בדמעות שלהם, בכאב שלהם, באובדן שלהם. C'est justement une guerre qui a poussé des femmes à créer Women Wage Peace. Été 2014, l'opération Bordure Protectrice à Gaza. 50 jours particulièrement meurtriers, une guerre décidée par le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Elle était la réponse militaire d'Israël aux tirs de roquettes du Hamas. Cette guerre a causé la mort de 2251 Palestiniens et de 74 Israéliens. Un cycle de violence et de représailles qui a conduit ces femmes à demander l'arrêt de cette logique mortifère. 3 ans après cette guerre, le contrôleur d'État israélien a rendu un rapport accablant sur la façon dont l'opération a été menée. Suite à ses conclusions, ce jour-là, le Premier ministre Benyamin Netanyahou doit rendre des comptes devant les députés et les familles endeuillées. אלה היו הכוונות שלנו. אני רוצה להגיד, למנוע הסלמה זה דבר מאוד מאוד קשה. יש רק דבר אחד יותר קשה ממנו. לדעת איך לצאת להתלקחות אחרי שליטה. כשאומרים חלופות מדיניות, אין פה חלופה מדינית. אני יכול לעשות הסכם עם החמאס שאומר, אני רוצה זה הסגנון הידוע שלך, שאתה מסמן עינינו בשורה של דברים, ואתה לא נותן שום תשובה לשאלות שלנו. את קובלת על מצב יסודי שאת מחפשת לו מוצא בצד שלנו. אנחנו נהל משא ומתן עם עצמנו, מול החמאס. אין לך חלופה מדינית. אבל יש עוד דרכים חוץ מהרתעה צבאית וכוח. המגמה שלי והדוקטרינה שלי זה שאנחנו נוכל להגן על עצמנו, גם באמצעי הגנה וגם באמצעי תקיפה חזקה מאוד, עוצמתית, ברמה בינלאומית, נגד מי שמאיים על קיום. שלום לכולם, שמי מיכל קסם קידר ואני אלמנתו של סגן אלוף דולב קידר. דולב נהרג שהסתער על מחבלים שחדרו לשטח ישראל ממנהרה. האיום הכי קשה מיידי מדינת ישראל הוא עומד בראשה. התפקיד של הממשלה וגם שלכם, של כל חברי הכנסת, זה לנסות למנוע את המלחמה. למנוע את המלחמה הבאה זה לא סיסמה של השמאל. זה לא סיסמה של השמאל. זה התפקיד שלכם, ולא רק של הממשלה, גם של כולכם, חברי הכנסת. של כולכם. זה המחויבות המוסרית של כולכם כלפינו, האזרחים. אדוני ראש הממשלה, רצית להנהיג, תנהיג. תפסיק להאשים את כולם במחדליך. זה איראן, זה העולם, זה החמאס. החמאס לא עומד בראש מדינת ישראל. וכן, אני יודעת שאני עוד צריכה להאשים את החמאס במוות של בעלי. הם אלה שירו בו. אבל הם לא אלה שאחראים עליי. אתה אחראי עליי. כולכם כאן אחראים עליי. ואתה וכולכם אחראים למה שקורה לנו ולמה שקרה לנו. אז זה לא עוזר להגיד הם והם והם. הם לא אחראים עליי. אתה אחראי עליי. אתם אחראים עליי. ואתם אחראים לשלושת הילדים שאני צריכה שמגדל לבד. À la fin de cette commission, les membres de Women Wage Peace interpellent le Premier ministre. Elles veulent prendre part aux futures négociations de paix.
אני מייצגת 35,000 נשים של נשים עושות שלום, מימין, שמאל, מרכז. אנחנו נפגשנו איתך בדיוק, וגם מרעייתך וגם איתך. אנחנו מבקשות שתשלב נשים בתהליך המדיני. אני חושבת שאולי יהיה קול קצת אחר, נשקול את הדברים בראייה אחרת. זה לא נאמר עכשיו, אבל אנחנו כנשים סובלות, vous comprenez qu'on souffre beaucoup de la guerre et trop de la guerre. Et j'espère vraiment que vous prendrez en compte notre demande. תודה רבה, ראש הממשלה. Pour ces femmes, l'éveil de la conscience publique passe d'abord par l'éveil de leur propre communauté. C'est un enjeu quotidien, un pari politique et intime à la fois. לקחת אחריות לעשייה, כאילו, לתנועה רחבה של התנחלים, לשלם. זה משהו של עשרות אלפי מתנחלים שמתעוררים. בחיים לא יבואו להיכנס על שלום. עוד יותר, מה גיסר בטח שהוא יבוא? למה לא? להפך, השתנה לרעה. השתנה לרעה. הקמפיין של השמאלנים, של הבוגדים, של כל השיח, זה פחד, כאילו. לדבר על הנושא הזה, זה נהיה, יש איזה ייאוש גם בחברה הישראלית וגם בחברה הפלסטינית, קצת יותר בחברה הישראלית בשנים האחרונות, מזה שזה בכלל אופציה, ולכן, ואפילו זה נהיה סוג של בגידה. לדבר על שלום. אסור לדבר על שלום. אני חושב שזה תהליך מדהים שמיכל עברה מאז הדקירה. היא פעילת שלום, שהיא עושה, נפגשת, שהיא נואמת בכיכרות, שהיא זה, ואני לידה מסתכל על הדבר הזה, יש לי ביקורות, אני צריך לבלוע את זה לפעמים. הכל יתהפך. עכשיו, גם מול הטרור, אני חושב שאנחנו צריכים להילחם בטרור, אנחנו צריכים להכות בו בלי להתבלבל, מצד שני, אנחנו צריכים כל הזמן לחפש איפה אנחנו מטפלים בבעיה בשורש. ובשורש של הבעיה הזאת זה לא ילד שלוקח סכין. השורש של הבעיה הזאת זה שנאה בין העמים, השורש של הבעיה הזאת זה פחד, השורש של הבעיה הזאת זה ייאוש מהמחשבה שאפשר לחיות פה ביחד. לא מאמינה שלמדתי לך מעיל. אני פשוט לא מאמינה. שיבנה את המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. Adam Ayeka, after he did the scene, where are you? Where are you for yourself? This is the question we need to ask ourselves. Where are we in every conflict, in every situation? אנחנו עכשיו הולכים לפגוש אישה שקוראים לה הודה אבו ארקול, והיא אישה מקסימה ואישה ערבייה מחברון. Michal et Houda se sont déjà croisées à des événements organisés par Women Wage Peace. C'est la première fois qu'elles se retrouvent toutes les deux. It's good to see you.
For girls. הבנת זה בנות. את רוצה לראות שירים קצת בערבית? אולי ככה תלמדי ערבית? אנחנו חייבים ללמוד ערבית, נכון? כי אנחנו חיים בארץ שיש בה המון המון ערבית, ואנחנו צריכים לדעת ערבית. Ce qui nous tue dans cet endroit est que nous rivalisons sur qui est plus victime que l'autre. Je ne pense pas que Michal soit une victime, et je refuse d'être moi-même une victime. Ce n'est pas mon ennemi, je refuse d'être son ennemi. Nous sommes des femmes convaincues qu'il est possible d'offrir un meilleur futur à nos enfants. Chacun de son côté, nous on dit « Je suis victime de la terreur. Que puis-je ? La terreur organise ma vie, elle gère ma vie. » De l'autre côté, ils disent « Je suis victime de l'occupation. » Et il faut se dire que c'est moi qui décide de ma vie, de mon destin. Personne ne doit le faire à ma place et commander ma vie. Ça vient du plus profond. Ça vient de la profonde décision de l'individu. Prendre la responsabilité sur sa vie. Nous sommes revenus en terre d'Israël, mais nous ne sommes pas revenus que pour la terre en soi. Nous sommes aussi venus pour les gens qui sont sur cette terre. Les gens qui sont là racontent l'histoire de cet endroit. Cette terre, c'est aussi eux. Ils font partie de cette terre. Et en revenant ici, nous sommes aussi revenus vers les Palestiniens. Vivre ensemble sur cette terre et en faire le meilleur endroit au monde plutôt que de la tuer. Car quand on se tue les uns les autres, on tue la terre, on tue l'histoire, on tue les traditions, on tue la culture. Depuis 4 ans, des liens irréductibles se sont noués de chaque côté du mur. Yara? Hi, Noah. Hey, I can see you. Okay, now. Yeah. Ciao. Hola. Hola, how are you? Good, how are you? I'm good. I never saw you with the hair like this. Looks cool. I know, right? It's crazy. It looks shorter. How are you? Did they cut your hair? Yeah, I did. When? Yes. Noah et Yara se sont rencontrées à la première marche organisée par Women Wage Peace en 2016. Elles avaient alors à peine 17 ans. In the last 2 days, I've been listening to a song that is from 1983, and I don't know how I found it, but it's really good. You know, no rules. Ah no, okay, it's like one. Don't let him in, you'll have to kick him out again. 2. Tell me something I need to know. Take my breath and never let it go. Do you think that you'll be able to get the permits and then come to, I don't know, to my place or Tel Aviv, and we'll go out and beers and go to the beach? Yeah. No, I don't think so. Okay. So I'll let you study, I guess. Yeah, I have to. Good luck. See you. See you. L'année dernière, Noah a passé 4 mois en prison pour avoir refusé de faire son service militaire. Un choix personnel que Women Wage Peace n'a pas soutenu. D'abord réticente, Iris, sa mère, a fini par l'accepter. Tu m'as expliqué une fois que ton féminisme aujourd'hui, tu l'exprimes par le fait qu'en tant que femme, tu ne peux pas opprimer d'autres femmes comme toi. Mon amitié avec elle n'a fait que renforcer ma décision.
Du lieu du féminisme que je défends et de l'amour que j'ai développé pour elle, j'aime Yara exactement de la même manière que j'aime mes amis de Netanya. Il m'a été clair que je ne donnerai pas mon épaule pour continuer à prendre part à quelque chose qui opprime mon ami et qui nous opprime nous-mêmes. Toute l'absurdité de cette guerre tient dans la troublante proximité des lieux. C'est ici que vit Yara depuis toujours. The only image that I had of the Israelis was the image of the soldier who holds a gun, who shoots at my house, who wants to arrest my brother. So, yeah, I didn't have any other image about them until I met Noah and went to the march with Women Wage Peace. Women, when they are determined and when they are fueled by the love of their kids, of their families, they are very, very powerful. If you are motivated by the need for your kids to be safe, you can do everything. You can make a big difference. Le plus jeune fils de Lama souffre d'une maladie rare. Lors d'un séjour dans un hôpital israélien au chevet de son fils, elle a fait une rencontre bouleversante. Before I met Iris, I had to spend some time in an Israeli hospital in Jerusalem with my son. And one night there was a little boy in the ICU, just like my son. He has the same disease. He died that night, and his mother was alone. She was one of the religious people who lives in a settlement around Jerusalem. She was crying, and I approached her. We were not the one and the other. We were not enemies. That feeling when she was crying, I can never forget the look in her eyes. I mean, to me, she was just a mother who lost her son. I never thought of her as someone from another culture, from another side of the conflict. And everything I was thinking then is how to make her less sad. So that night in the hospital, at least for me, made me question, why do we cause more suffering to each other? It's enough suffering already. I mean, life is doing enough. Good. Bye. Cette fois encore, Yara n'a pas obtenu d'autorisation pour se rendre chez Noah, en Israël. Pourtant, dans 1 heure, les 2 jeunes femmes, accompagnées de leur mère, seront réunies après de longs mois d'attente et d'échanges à distance. Yeah, like if Noah and I were like normal friends, we'd want to go and hang out.
it's gonna take like 4 weeks of planning before we could actually do that. Instead of being like free for a day maybe and calling her maybe, or she calls me and we could go somewhere and hang out. That's not possible for us. We don't have a normal friendship. So it's a little bit difficult to be friends, but we still want to be friends and we're trying to make it better. Les 4 femmes se retrouvent à Bethléem, en Palestine. Noah! Hey! Whatever. So good to have you. So good to see you. Hola, chica. You look great. Oh. Do you remember the cameraman who said you have beautiful eyes? Yes. Yes, you have beautiful eyes. Oh, thank you so much. Thank you. How was your son? Okay. Okay. Yeah. Iris et Noah ont enfreint la loi. Israël interdit à ses citoyens de se rendre en Palestine. Personne ici ne garantit leur sécurité. Elles ont pourtant décidé de franchir les barrières érigées entre les ennemis qu'elles refusent d'être, les unes pour les autres. We're connecting as people, as two young women, not in a political way. We don't bring politics into it. We just talk about our daily lives, about what we want in our futures, about the kind of life that we want to live without walls and checkpoints, and to be able to have a normal friendship. Okay. Yeah. Yeah. I like Italy better. We can't go to Italy. I know, let's go to. Can you go we to could, but Greece it'll take a without- long time to get Yeah. out. We actually get the permission to enter Greece when we are at the airport. You just, Really? yeah. So let's And Turkey. Let's go to Greece. Let's go to Greece. I'm gonna stop eating for the next couple of years to save money for the trip. Or maybe you could pay for it. Maybe you can pay for it. We're not gonna need a lot of money to do this. It's not a lot of money to go to Greece Greece. is quite Yeah. cheap. It's not too expensive. Maybe I'll just sell one of my kidneys. No, It's not that expensive. expensive, yes. My kidney or the trip? Which one? For me, the best thing ever happened, knowing Women Wage Peace, knowing Noah, knowing a lot of things about the Israelis. The best thing ever is knowing Iris. I like to talk to my friends about everything that I want to talk to freely, and I don't have this also a lot back in my community. I mean, I can talk to Iris about everything. I mean, everything, regardless, personal, social, religious, political. I know I can say whatever I feel, whatever I want, without being judged by her. And that's something irreplaceable. I don't have any thoughts or feeling about that you're Palestinian, sorry, but I don't think about it. It's really, since I met you, and when we are meeting and talking and having fun, I really don't think about it. Sometimes I feel ashamed that I don't think about it, or I feel maybe it's wrong that I don't think about it. No, you shouldn't. But I don't think about it. It's like mother and daughters, and we're having fun, and that's it, and that's all. And For some people, like even meeting the nicest Israeli people, It's normalization. It's normalization. And it's a taboo in Palestine. Yeah. What's so unnormal about getting together and be together and having time together? What's so
I know it's weird to be here. It's really weird to be here. It's not that you see something that happened in the past and come and visit, like an historical place, and come and visit it, because it's like I'm talking about the Berlin Wall, but it's something that is so, it's like touching me, it's including me in this story, and I'm part of this story. And Yara is part of this story, and it's just so, like every sentence here is so, like some of it, like we are young, so we are cynical, and we are, we say like some stuff are cliche, like some graffitis and like peace, and but it's about the reality, so it's, and whether I want to or not, but I'm part of it, so it just, I don't know. Yeah, I don't know what to say. I think It's like the bars of my giant outdoor prison. That's how, you know, I hope it's not offensive for you, and I don't want you to be sad about it, but it's, every time I look at this or pass by it, I feel like it's the bars of the giant prison I'm living in, like the cage or something like that. It's what's standing between me and the sea and the other side and the other part of this land. I'm sorry. It's not your fault. It's not your fault. You didn't build it. No. Tomorrow is bigger than us, and bigger than Women Wage Peace, and bigger than these women. It's huge. And what will make it huge is to have the 3,000 Palestinian women. Do you want to risk that? Ouda est au téléphone avec une responsable israélienne de Women Wage Peace. À la veille du plus gros rassemblement jamais organisé par le mouvement, les deux femmes tentent de se mettre d'accord sur les mots qui seront prononcés demain sur la scène. So what's the big deal? It's the 3, 5, 6, 7 women that they might hear the word occupation. They heard it from Michal last year. Dans un conflit où même les mots sont pris au piège, ces femmes essayent d'inventer ensemble un langage commun. Inshallah. I love you, I have you, and we will be together tomorrow. Bye. يلا بخاطرك يما. هاي جلينا احنا ورتبنا عشان ما يضللكيش الجلي. I'm very excited, very nervous also at the same time. I don't want anything to go wrong. I want women to feel secured and safe, but I also want us to leave with an action plan that will actually put our leaders and the leaders of the world in a place where they put enough pressure on themselves to sit on the table and end this conflict. It must end. Ces femmes se retrouvent près de Jéricho, dans un des rares lieux où les Israéliens et les Palestiniens peuvent se rendre sans autorisation ni checkpoint. Pour la première fois dans l'histoire de ce conflit, des dizaines de milliers de femmes, juives et arabes, vont marcher ensemble.
ننتظر أحدا ليصنع سلامنا، لنصنعه بأنفسنا معا يدا بيد، لنصنع سلاما للحاضر والمستقبل. Oh my God! I've been waiting. I'm sorry. I gave you a heart attack. I was late. Oh my God. مساء الخير، مساء الورد، مساء الفل والياسمين، مساء السلام والحب. Ladies, there is no way back. Just know that. There is no way back. The fight for peace and justice is ruthless. We know it. Much harder than fighting wars. But together we will continue the liberation path. And we will not stop until we build a future for the young to grow, for the young to thrive, to reach their utmost potential as citizens of a free world. We will do it together. Together. So let's hear it louder than the sound of guns. Together, peace is possible.